दर्शक बंधु टिके समय देकी एही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी को ध्यान देकी शुणु। 1 नंबर जेउ नारी स्वामी को देवता भली पूजा करे एवं मन जानी सेवा करे ताकू सर्वदा देवादेवींकर आशीर्वाद मिलता है। 2 नंबर जेउ महिला मानकर नाक अग्रभाग कला जाई चिन्ह देखा जाई थाए सही महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। 3 नंबर जेउ महिला मानकर कपाल रे कला जाई चिन्ह रही थाए सही महिला माने धनवान और कृतिवान होइथांती। 4 नंबर जेउ महिला मानकर नाक चेपेटा सही महिला माने बुद्धिमती और गुणवती होइथांती। 5 नंबर जेउ महिला मानकर चाली हाथी चलिला परी झुली झुली चालुथांती सही महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होइथांती। 6 नंबर जेउ महिला मानकर पादरे अनामिका आंगुली न थाए सही महिला माने कलिहुड़ी हुअंती सेमाने मध्य स्वामीद्रोही होइथांती। 7 नंबर जेउ महिला मानकर पादर मध्यमा आंगुली जदि भूमि लागू न थाए तेबे जानिब जे सही महिला मानकर दुई दुईटा स्वामी हेबे। 8 नंबर जेउ महिला मानकर पाद चिकण नख तंबा रंग परी तली पादरे माछ अंकुश और चक्र चिन्ह थाए सेमाने साक्षात लक्ष्मी सदृश्य होइथांती। 9 नंबर जेउ महिला मानकर काणी आंगुठी भूमि लागे नाही सही महिला माने प्रथम विवाहिता स्वामी को विनाश करिथांती। विधवा पर जदि से पुणी बाहा हुअंती तेबे द्वितीय स्वामीर मध्य विनाश घटाई थांती। 10 नंबर जेउ महिला गोईठी और पाद अल्प उच्च थाए और पाद तले चक्र माछ पद्मलंगल चिन्ह थाए सही महिला माने राजपत्नी होइथांती। 11 नंबर जेउ महिला मानकर मथारे लोम एवं शिरा देखा जाए सेमाने आजीवन रोगिणी होइथांती। 12 नंबर जेउ महिला मानकर केश कुंचुकुंचिया केश गुड़िक सूक्ष्म अत्यंत चिकण सेमाने सौभाग्यवती हुअंती। 13 नंबर जेउ महिला मानकर केश घन कला और केश कुंचुकुंचिया सेमाने सर्वदा जीवन रे सुख भोग करिथांती। 14 नंबर जेउ महिला मानकर केश लंबा न होई छोट छोट सरू और सुंदर देखा जाउथिबो सही महिला माने राजकन्या होइथांती। 15 नंबर जेउ महिला मानकर लंबा केश और चिकण होइथाए सही महिला माने पुरुषंक पई सौभाग्यवती होइथांती। 16 नंबर जेउ महिला माने प्रत्येक कथारे हो हो होई हसंती सही महिला माने चरित्र केबे भी भल होई न थाए। 17 नंबर जेउ महिला माने हसिला बेले तांका शरीर थरु थाए सही महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। 18 नंबर जेउ महिला माने हसिला बेले सेमानकर दांत बाहर को देखा जाए नाही सेमाने अति सुखी अटंती। 19 नंबर जेउ महिला मानकर मुंडरे गोटे सरल रेखारे सिंथी काटी थांती सही महिला माने ऐशुलक्षणी होइथांती। 20 नंबर जेउ महिला माने हसिले दुई गालरे गात भली देखा जाए सही महिला माने लंपटी होइथांती। 21 नंबर जेउ महिला माने कणई कणई अनाई मुरुकी मुरुकी हसुथांती सही महिला माने सर्वदा अन्य पुरुषंक प्रति आकृष्ट थांती। 22 नंबर जेउ महिला माने हसी हसी कथा कहला बेले तांकर आखि बिलेई परी देखा जाए सही महिला माने बहुत कामिका अटंती। 23 नंबर जेउ महिला माने हसिला बेले दांतर उपरि भाग देखा जाए सही महिला माने चोरणी प्रकृतिर होइथांती। 24 नंबर जेउ महिला मानकर पादर गोईठी असमान होइथाए सही महिला माने जीवन में दारिद्र्य और कक्षाघातर दिन काटु थांती। 25 नंबर जेउ महिला मानकर मुंड बड़ होइथाए सही महिला माने स्वभाव में खल प्रकृतिर होइथांती। 26 नंबर जेउ महिला मानकर मुह गोलाकार होइथाए सही प्रकार महिला माने सुलक्षणी स्वभावर अटंती। 27 नंबर जेउ महिला मानकर मुह अति सरू बा गोजिया टाइप्र देखा जाए सही महिला माने जिदखोर प्रकृतिर अटंती। 28 नंबर घरर उत्तर दिगरे लक्ष्मीकर फटो एवं कुबेरंकर फटो लगाइबा द्वारा बहुत शुभ होइथाए एवं घरर आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाए। 29 नंबर जदि घरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब होइथाए तेबे शुक्रवार दिन माता लक्ष्मीकर एवं कुबेरंकर फटो आनी ठाकुर घर रखी पूजा करने द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा सहित दरिद्रता सबुदिन घर दूर होता है। 30 नंबर
ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନା କାରଣରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀକୁ ହଇରାଣ କରେ ସେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନପୁଂସକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତାହାର ଓଜନ ବଳ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଇଠା ମାରିବା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତିରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ନାରୀମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଡ଼ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଆଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 33 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା, କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 34 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ବି ଜରୁରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ନାରୀମାନେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। 35 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଘଷାମଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 38 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। 39 ନମ୍ବର, କଂସା ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ।